ब्लिंकिट ही एक डोर टू डोर डिलिव्हरी दिणारी ह्या त्याच्या बद्दल ब्लिंकिट ही म्हाका दिसता सगळ्यांका खबर आसतली की ती डोर टू डोर सगळ्यांक डिलिव्हरी दिता आणि ती एक आमच्या घरमल सारक्या गांवांत येता आणि ती तो आपलो धंदो सेटअप करूंक सोदता सर तितून ह्या ज्या लायव्हलीवुडाचेर आमच्या हरमल जितके धंदेकार आहेत त्यांच्या सगळ्यांच्या पोटार येणारं हें संकट आसा. आमी खंय तरी तेका अपोज कित्याक करतो कित्याक फाल्यां सकाळी हे आमचे सगळे धंदे जे आसात तेचेर बारीकच्यान बारीक सकाळची जर दुधाची पोती धरशीत जाल्यार राती एक निदान टॅबलेट ताका सांगणारी जी गोश्ट आसा ती ते ब्लिंकिटाचेर मेळटा आनी ते हाडून दितात. जर त्या हरमलान जाला जाल्यार तेचो ओवरऑल जो आहा ताका जवळ जवळ जे 100-200 जो लोक असत जे लायव्हलीहूड त्यांचा जो चलता त्यांचा बंद पडटालो आणि तेंच्यांनी खंय तरी तांकांच खंय तरी जॉयंट जावचा पडटालो डिलिव्हरी करून आपला उदरनिर्वाह करपाक. ही बारीक कंपनी ना, ही सगळ्यात मोठी कंपनी आसा. जर बारीकशान बारीक जर हेचेर जर हरमलच्या इकॉनॉमीचो जर विचार करीत जाल्यार फाल्यां सगळे हे सगळे लोक बेकार पडटले आनी तेंचो काय करावं ह्या सरपंचान आमच्या विचार करपाचो आनी तांकां ती NOCचो दिवपाची न्हू आनी तांकां तो बिझनेस करपाक हयसर दिवपाचो न्हू. असं म्हाका हरमलचाच असं सांगपाचो असं दिसना. म्हाका टोटल मांद्रे मतदारसंघात ह्या नाका कसा दिसता कित्याक मांद्रे मतदारसंघ हो गांव जरी तरी ट्युरिस्ट आसलो जाल्यार ही 4 म्हयन्याची सर्वीस हेचे पयलीं आमचे गांवांतले लोक त्या ट्युरिस्टांक दीत आसत आनी ते दितात. तो चालूच उरतालो. कोण तरी येतलो खंयसून एक 3.5 लाखाची कोट्याची कंपनी येतलो आनी तो सगळं डिस्ट्रिब्यूट करीत रावतलो जाल्यार त्या लोकांनी गांवांतल्या काय करप प्रत्येक गांवांत ह्या एक विचार करपाची गरज आसा. आनी हेचेर तुमी मिडिया थ्रू तो डिजिटलायज करप आनी हेचो विरोध जो आहा तो तुमी तुमच्या हेचे प्रमाणे तुमी दाखोवपाची गरज आसा की लोकांकय कळंक जाय काय येता कसलो संकट येता. संस्था म्हणून आता जो पर्सनल आपण तयारी हे केल्ली आसा काय आसा हेतून आमी सगळे बारीक मोठे लोक आसा खूब वर्सां धंदो आमी करतो. आतां गोंयकारान सांगल्या प्रमाणे बारक्यान बारीक सुद्दां हय आमकां रात दीस धंदो करतो हयसर. ते फक्त हेनी जी दारोदार भोंवन जी परमिशन घेवपाक हयसर जी NOC घातलेली आहा तेचेर आमच्या सगळ्यांचो ठाम विरोध आहा सगळ्यांक आमच्या धंदेकारांचो. ते फक्त हे तेचे एप्लिकेशनाचे फाटी घालतो. 1965 शॉपाचो बिझनेस हा तो स्टार्ट केल्लो आनी त्या उपरांत हांवें हो बिझनेस कंटिन्यू केला. सो इतल्या वर्साचो जो बिझनेस आमी जेतूंतल्यान वयर सरल्या तो आतां तेचेर एक संकट आयिल्लें कशें दिसता. कित्याक हे ब्लिंकिट जे आहा ते येयला ते अशें ना की जशें स्विगी बी आहा ते डिलिव्हरीत ओन्ली दिता हांगाच्या लोकांच्याच घेतले आनी विकतले ते तशें ना. तेंचो सप्लाय चेन नेटवर्क आहा तो खूब व्हडलो आहा ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड जाल्लो आहा. तेका लागून तांकां जे प्रॉडक्ट आहा ते खूब कमी दर्ज्यान मेळटा आनी ते तो बिझनेस व्हडलो हांगा हाडटा आनी डायरेक्ट कस्टमराक कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर डिलिव्हरी जातली. तितून जे आमी जे मदीं आसा इतली वर्सां जे आमी बिझनेस करता तेंचेर खंय तरी हे व्हडलें संकट येयल्लें आहा कित्याक अशें जालें जाल्यार आमी डायरेक्ट भितरले स्कीप जातले. सो तेका लागून म्हाका दिसता हेचेर पंचायतीन फर्स्ट ऑफ ऑल कितें तरी एक्शन घेवपाची गरज आहा. जर एका एप्लिकेशन आसा NOCचें जाल्यार तेचेर एक जर तेंचे कडेन जायना जाल्यार एटलिस्ट ग्रामसभान तो विशय मांडून तेचेर फुडें कितें तरी निर्णय घेवपाचो आनी ते स्टॉप करपाची गरज आसा. आमचे सरकार आनी आमचो CM आमकां सांगता की सेल्फ सफिशियंट जायात तुमचो बिझनेस फुडें काडात आनी तुमी इंडिपेंडंट जायात कोणाचेर डिपेंडंट रावं नाका. पूण जर अशे कंपनीज येयले जाल्यार इट वील बी व्हेरी डिफिकल्ट टू सपोर्ट आवर सेल्फ आनी म्हाका दिसता हेचेर CMन सुद्दां लक्ष घालपाची गरज. आणि ह्यो विषय हा तो तुम्ही हेका घाला ग्रामसभेत लायसन्स भाऊ सगळी DCBची लायसन्स तुझे कडेन ना जाल्यार ते तुका हाडून दितले येते व्हडले आहात ते. हरमलचे काही लोकलचे शॉपकीपर असो शॉप ओनर असतात ते तुमकां विजीट केल्या यांच्यानी एक मेमोरंडम दिल्या एक ब्लिंकिट म्हणून कितें तरी कंपनी येता हाचेर तुमी कितें एक्शन घेतलें. आमी म्हणजे सगळे गांववाले आतां जमोन हांगा येयल्ले की तांकां तुमी परमिशन दिवंक नाका म्हणून ते आमी आतां कितें करतले आमचे पंच मेंबर
सेक्रेटरी सगळे आमी तेचेर उलयतले कितें आसा तें सोल्युशन घेतले, नाजाल्यार आमी ग्राम सभेत घालतले आनी लोकांच्या हिताचेर आमी पळयतले.